I'm a bad boy, can you be my bad girl? നമസ്കാരം. 2 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഒരു ചിത്രം തിയേറ്ററിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ചിത്രം അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന കാലം തൊട്ട് പിന്നീട് പുറത്തു വന്ന ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും എല്ലാം തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ മൂവീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരുടെയും പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളം ഉയർത്തുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ 2 വർഷം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞു വന്നത് സാഹോ എന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇതിലെ കാസ്റ്റിംഗ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചിത്രം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ത്രില്ലിംഗ് എലമെൻറ്റ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. ഈ ഓണക്കാലത്ത് തിയേറ്ററുകളെ പൂരപ്പറമ്പാക്കാൻ, ആർഭാടമാക്കാൻ സാഹോ മലയാളികളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഐ ഹാവ് എ വെരി 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 സ്പെഷ്യൽ സർപ്രൈസ് ഫോർ യു, വൺ ആൻഡ് ഓൺലി പ്രഭാസ്. ഹലോ. പറയുകയായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിനായുള്ള വലിയൊരു കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. ഈ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഒരു സംശയം എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രം ഇത്രമാത്രം സമയമെടുത്ത് பூர்த்தியாகும்? நான் நினச்சேன் ஒரு லவ் ஸ்டோரி பண்ணலாம், இதுக்கு நான் மறுபடியும் ஆக்ஷன் பண்ண ரொம்ப டைம் ஆகும்னு. அப்படி பார்த்தா சுஜித் ஸ்க்ரீன் ப்ளே படம் சொன்னார், அது ஆக்ஷன் நிறைய இருக்குது. ஸோ அந்த ஆக்ஷன் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இதுக்கு மறுபடியும் 2 years ആയിடுச்சு. ഈ കേസ് ഒരു അണ്ടർ കവർ ഓഫീസറാണ് അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആരാണ് സാർ? എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല ഫീൽ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പ് വരുന്ന സ്മോക്കിംഗ് ആഡ് പോലെയാണ്. കണ്ടന്റ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും വിഷ്വൽസ് വല്ലാത്ത ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കും സാർ. ബാഹുബലി 2 ഈ 2 ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഹിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ചിത്രം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനസ്സിൽ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അല്പസ്വല്പം നമ്മളൊന്ന് കെയർഫുൾ ആവും. സുജിത്ത് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ആശയവുമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണ് മനസ്സിൽ തോന്നിയത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡയറക്ടറോട് ഒരു യെസ് പറഞ്ഞത്? எனக்கு டெஃபினெட்லி பாகுபலிக்கு அப்புறம் அந்த ப்ரெஷர் எல்லாருக்கும் இருக்குது டீமில். பிகாஸ் ஆடியன்ஸ்க்கு, ஃபேன்ஸ்க்கு அரவுண்ட் தி கண்ட்ரி இப்போ நான் we should entertain. Sujit ki our age is very less, but he did a good film and he is very talented young guy. But avarku romba nalla support Madhi sir, Sabu sir, Srikar sir, Kamal sir, ella biggest technicians nama country la irukku, ellaru support irukku. And then nama producers instead of earning after Bahubali 100 crores profit irukkum avarku. If they would have done film in 150 crores or something, but they want the quality film. I don't know, my friends, the producers, so everybody in the padam after Bahubali entertain pannadukku try pannaru, and ipo paakano for 1 week la eppadi irukum. Baby, won't you tell me, oh tell me, oh tell me, baby, won't you tell me so? Baby, won't you tell me, oh tell me. When your professional career is taken, അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു പ്രീ ബാഹുബലി എറ, പിന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് ബാഹുബലി എറ. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഒരു പക്ഷേ ബാഹുബലി ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ്? പ്രത്യേകിച്ചും ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് യു ഹാവ് ഫാൻസ്. അവരോടൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്താണ്? ഇത് എല്ലാ പ്ലേസും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ பார்த்தா കേരള പാട്ട് വന്നുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ വലിയ വെയിറ്റ് பண்ணி കേരള പീപ്പിൾ വെയിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഐ മെറ്റ് ദം. ആൻഡ് జపాన్లో బాహుబలి పాతారు, నార్త్లో పోనా అங்கே బాలీవుడ్ పీపుల్, అండ్ వేరే ప్లేస్ జైపూర్ పోనా అங்கே తమిళనాడు పోనా. సో పీపుల్ యాక్సెప్టెడ్ బాహుబలి ನಮ್ಮ ಪಡಂ అని. సో దట్ ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. అండ్ దట్స్ పీపుల్ ಎಲ್ಲರ ಡ್ರೀಮ್, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅವರು ಬಾಹುಬಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಡಂ.
ബാഹുബലി ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഹിറ്റായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ആ ചിത്രത്തിന് താങ്കൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം വന്ന ഈ സാഹോയും ഈ പറയുന്നത് പോലെ 2 വർഷം തുടർച്ചയായി ഒരേ ടീമിൻ്റെ കൂടെ സെയിം ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ ചിലവഴിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വളരെ ടഫായൊരു ടാസ്കല്ല. അതെങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? அது சுஜித் பிஃபோர் பாகுபலி 1 ரிலீஸ் முன்னால் தான் வந்தார். அப்போ நான் நினச்சேன் லவ் ஸ்டோரி பண்ணலாம்னு நினச்சேன். எதுக்குன்னா இன்னும் பாகுபலி ஸ்கிரிப்ட் நமக்கு அப்போவே தெரியும் பெரிய சைஸில் நடக்குதுன்னு. பட் பாகுபலி இங்கே நல்லா ஓடிச்சேன்னா அங்கே ரிலீஸ் பண்ணலாம்னு நினச்சோம். பட் அது ஒரு லவ் ஸ்டோரி பண்ணலாம்னு நினச்சோம். பட் அங்கே அப்போ கிடைக்கல. ஸோ ஸ்க்ரீன் பிளே ஃபிலிம் இஸ் குட் பிகாஸ் பாகுபலி பெரிய ஸ்கிரிப்ட் பெரிய ஸ்டோரி. அதுக்கு தான் 1, 2 பண்ண we did 1 and 2 பிகாஸ் ரொம்ப கேரக்டர் இருக்குது. சிவகாமி, கட்டப்பா, whatever, அமரேந்திர பாகுபலி, மகேந்திர பாகுபலி, அவந்திகா, தேவசேனா, ரொம்ப கேரக்டர்ஸ் இருந்தது. ஸோ ஒரு பாட்டில் பண்ண முடியல. ஸோ அந்த டைமில் பெரிய ஸ்கிரிப்ட் மேலே குட் ஸ்கிரிப்ட் வித் குட் ஸ்க்ரீன் ப்ளே போகலான்னு நினச்சோம். ஸோ நம்ம ப்ரிப்ரேஷனுக்கு டைம் கூட இருக்குது. ஸோ ஃபார் பாகுபலி 2க்கு அப்புறம் ஸோ 1 இயரில் முடிக்கலாம்னு நினச்சோம். பட் இந்த ஆக்ஷன் சீன்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு. ത്രൂ ബാഹുബലി യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റഡ് എൻ ഇമേജ്. ആ ഒരു ഇമേജ് അവിടെ ഉണ്ട്, അത് സ്റ്റിൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ പുതിയൊരു ചിത്രം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് അമേസ്ഡ്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നിയത് അതൊരു ഹോളിവുഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിലർ കാണുന്നത് പോലെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ആ ട്രാൻസിഷനും ഒക്കെ പോസിബിൾ ആവുന്നത്? அதுக்கு தான் டைம் ஆயிடுச்சு சார். டு கெட் சம் குட் குவாலிட்டி. நம்ம எல்லாம் பார்த்து படம் மேலே ஏதோ ஒரு பிளேஸாக, ஒரு ஆக்ஷனாக, இல்லைன்னா ஒரு சீனாக, ஒரு கிராண்டியராக, ஒரு பில்டிங்ஸ். இப்போ நீங்கள் பில்டிங் பார்த்தா கோல்டன் பில்டிங், அது ஒரு வாஜி சிட்டி க்ரியேட் பண்ணோம். ஆக்ஷன் மோர் ரியலாக ட்ரக் ஃப்ளிப்பாக பார்த்தா அது ரியல். இட் இஸ் நாட் சிஜி, இட் இஸ் ரியல் ட்ரக். less CGs used, right? Yeah, so அது சிஜிஸ் கூட இருக்குது சம் போர்ஷன். பட் இப்போ நம்ம ப்ரொக்ளைனர் ஃப்ளை வரும்போது சிஜி இருக்குது, பட் ரியல் ட்ரக்கோட ஃப்ளை வி லிஃப்டட் கேனான் பிளாஸ்ட் வச்சு. ஸோ எல்லாம் வி ட்ரை டு கிவ் சம் இம்பேக்ட் ஆஃப்டர் பாகுபலி படம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இல்லை குவாலிட்டிக்காக, ஆடியன்ஸ்க்காக எவ்ரிபடி ட்ரைடு. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ മറ്റൊരു ചലഞ്ച് ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ പ്രോജക്റ്റാണ്. എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് തെലുങ്കിലും ഹിന്ദിയിലും ഒരേ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത പടമാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുക? കാരണം ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ഹിന്ദി മൂവി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ലേ? അതെങ്ങനെയാണോ ഓവർകം ചെയ്തത്? ஹைதராபாத் இப்போ நம்ம ஹிந்தி படம் எல்லாம் வரும், நல்லா பார்ப்போம். அதெல்லாம் இருக்குது. நான் ஹிந்தி, ஐ கேன் ரீட் அண்ட் ரைட் ஹிந்தி. பட் ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசுறதுக்கு எவ்ரிடே பேசாத தான் வரும் அது. ஸோ என்ன பண்ணோம், ஒரு மாஸ்டர் வச்சு டைலாக்ஸ் ஐ காட் ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் ஹி செட்டில் இருந்தார் அவர், அண்ட் டப்பிங்கில் இருந்தார். ஸோ அவர் ഹെൽപ്പ് വെച്ച് கொஞ்சம் മാനേജ് பண்ணோம். ഈ ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അത് കണ്ട ആൾക്കാർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഇതൊരു പക്ക ഒരു എൻ്റർടൈനറാണ്. മാത്രമല്ല ഒരു മാസ് ആക്ഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സീക്വൻസുകൾ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ അമ്പരം തിരുന്നു പോകുന്ന അത്തരം വിഷ്വൽസ് ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെയാണ്? ഇത് റിയലായിട്ട് ചെയ്തതാണോ അല്ല ഇത് CG ആണോ? എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ കെന്നി ബേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊളാബറേഷൻ? കെന്നി ബേറ്റ്സ് ഈസ് എ വെരി സ്വീറ്റ് പേഴ്സൺ. ഹി ഈസ് ലൈക്ക് എൻ ഇന്ത്യൻ ബിക്കോസ് ഹി കെയിം பிகாஸ் ஃபாரினர்ஸ் தே ஹேவ் மெனி, எல்லாருக்கு கொஞ்சம் ரூல்ஸ் இருக்கும், இது இப்படி பண்ணோம் அப்படி. பட் கென்னி பேட்ஸ் இந்தியன் மாதிரி தான். ஸோ ஹீ இஸ் லைக் வெரி சப்போர்ட்டிவ். ஹி கேம், அவர் நம்ம இந்தியா ஒரு 5, 6, 7, 8 டைம்ஸ் வந்தார். லொக்கேஷன் பார்க்குறதுக்கு அபுதாபி, இட்டலி ஒரு 4-5 வாட்டி போனார். அண்ட் நோ இஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் டு ஒர்க் வித். அண்ட் நம்ம ஸ்டைல் புரிது கூட கொஞ்சம்
அவளை இதுக்கான நம்மது ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும், அது தமிழ்நாடு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும், ஆந்திரா ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும், கேரளா ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும், பாலிவுட் இங்கேயே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்குது நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து. பட் ஹாலிவுட் அங்கேருந்து வந்து அங்கே ஒரு ஸ்டைல் வேறு மாதிரி இருக்கும், கம்ப்ளீட் வெல் பிளான்டு அது இது. பட் அவர் ஹி அண்டர்ஸ்டுட் நம்ம ஸ்டைல் புரிஞ்சு ஹி ஒர்க் வித் அஸ் அண்ட் ஹி அண்டர்ஸ்டுட் ரொம்ப பேஷண்ட்டாக, லைக் லாட் ஆஃப் பேஷன்ஸ் வச்சு ஹி அண்டர்ஸ்டுட் நம்ம ஸ்டைல் எப்படி இருக்குன்னு. எவ்வளோ நம்ம ஹாலிவுட் பண்ணால் கூட நம்ம இந்தியன் ஸ்டைல் நம்ம எமோஷன்ஸ் கூட அதில் இருக்கணும். ஸோ சூப்பர் சப்போர்ட் அண்ட் அமேசிங் பர்சன் இஸ். ரொம்ப வெரி குட் அட் ஹார்ட். You mentioned Bollywood, so I should ask about Shraddha Kapoor also. What about her? Yeah, she's very very passionate about his work. இதுக்கான 2 years ஒரு படம் கொடுத்து இதுக்கான நம்ம நினச்சப்போ அப்போ 1 yearல முடிக்கலாம்னு நினச்சோம். பட் ஆஸ் யூஷுவல் 2 years ஆயிடுச்சு. பட் 2 years the support சாஹோக்கு ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இந்த மாதிரி படங்க ஆர்டிஸ்ட் சப்போர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு அது தெரியும், அதுதான் நான் பாகுபலி கொடுத்தேன். பட் ஸ்ரத்தா கூட அந்த மாதிரி ஷீ சப்போர்ட்டட் த ப்ராடக்ட் ஃபார் த டைரக்டர், ஃபார் த டெக்னீஷியன்ஸ், ஃபார் த செட்ஸ். இதுக்கான 1 yearக்கு அப்புறம் கூட எப்போ கூப்பிட்டா கூட வந்து സാഹോൻ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് பண்ணுது. വിഷ്വൽസ് ആർ ഡിസ്റ്റർബിങ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ താങ്കളുടെ ക്യാരക്ടറിന് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം. So it is like the content is always right, but something disturbance is going to be seen in this character. That we showed in the trailer. So you need after that you need to watch the film. Yeah, sure. Definitely I will watch. And what about other crew members and all? So we have ரொம்ப நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருந்தார். ஸோ அமிர்தா நாயர், அது கூட மலையாளம் பேர். லால் சார் இருந்தார் மலையாளம், சாபு சார். ஸோ எவ்ரி கண்ட்ரியில் எல்லா பெஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி கண்ட்ரி அண்ட் all the actors to feel that pan-Indian filmக்காக we found the best actors and நம்ம പടംలో വെച്ചோம். ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് അതായത് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ചല്ല പൊതുവായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അതായത് നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രസ്, അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം? കാരണം പല മുൻനിര ഡയറക്ടർമാരും അല്ലെങ്കിൽ മൂവി മേക്കേഴ്സും പുതിയ സബ്ജക്റ്റുമായി വരുന്നു, അവർ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുതിരുന്നു. ന്യൂ കമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവരെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ സബ്ജക്റ്റുകളുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നവരാണ്. എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം? നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് പാത്തിലാണോ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി? ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. நம்ம இங்கே கேரளாவில் பார்த்தா எப்போவே ரியலிஸ்டிக் அண்ட் வெரி ஆர்டிஸ்டிக் ரியலிஸ்டிக் அப்ரோச் இருக்கும். கமர்ஷியல் படம் கூட ஓடும், புலி, முருகன். ஸோ அண்ட் நமக்கு இப்போ மலையாளம் மோகன்லால் சார் படம் பண்ணுறாரு, பீரியாடிக் பெரிய செட்டப் எல்லாம் வச்சார். அரசியல் வி ஆர் டூயிங் சாபு சார் இஸ் டூயிங் பிரியதர்ஷன் சார் டைரக்டர். ஸோ நம்ம இந்தியா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா படம் வி ஆர் கோயிங் எவ்ரிபடி ஆர் நம்ம எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுறோம் பீங் அ பேன் இண்டியன் ஃபிலிம். நாளைக்கு பஞ்சாப்லேருந்து பெரிய பெரிய படம் வரலாம், வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து வரலாம், கேஜிஎஃப் கன்னடாலேருந்து இந்தியா எல்லாம் பார்த்தாரு, பாகுபலி தெலுங்குலேருந்து போய் எல்லாம் பார்த்து. ஸோ அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ காலாபானி இங்கே மலையாளம்ல இந்தியாவில் பார்த்தாரு. ஸோ இந்தியன் ஃபிலிம் ஆகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான்னு நினைக்கிறேன். நாட் எவ்ரி ஃபிலிம், பட் வென் வி மேக் இந்தியன் ஃபிலிம்ஸ் நம்ம வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் ஹோல்ஸ். தமிழ்நாடு இஸ் பிக் மார்க்கெட், கேரளா, தெலுங்கு, பஞ்சாப் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு படம் பாகுபலி மாதிரி நம்ம பண்ணால் we can fight with biggest industries in the world, Hollywood, China. நாளைக்கு ஃபைட் பண்ண முடியும்.
ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലർ മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇതിലത്തെ വിഷ്വൽസ് എല്ലാം മറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ, മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാത്ത വിഷ്വൽസ് ആണ്. ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആണ്. ഈ വിഷ്വൽ അമേസ്മെൻറ്റിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് ഈ ചിത്രം എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? 300 crore project ആയിട്ട് 350 crore, Yeah. 350. But the படம் அப்படி டிசைன் பண்ணல, மெசேஜ் கொடுக்க மாதிரி இது பண்ணல. இட்ஸ் a commercial entertainer, thriller. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളീയരുടെ ഒരു ദേശീയ ഉത്സവമാണ്. വളരെ മതിമറന്ന് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കും. Kerala greenery and rivers is the most beautiful. Always Kerala is, because I am a nature lover and I have trees. I get trees from different. I got trees from different countries also. There's a place in Hyderabad. Adella trees, different countries. The Konduvandoru what which I bought all the trees and I look at the trees. And trees are very precious to me. And Kerala lo enga paathalu green trees, river. It's the most beautiful place. And what about Kerala food? Do you like Kerala food? Yes, I like Kerala. I like puttu, I like appam, I like stew. Yeah, because Sabu sir வீடுக்கு போனா அவர் ஆப்பம் எல்லாம் ஸ்டூ எல்லாம் வச்சு கொடுப்பாரு. அவர் ஒய்ஃப் ரொம்ப க்ளோஸ் எனக்கு, சுந்தரி மேம். ஸோ நான் கூட அவர் வீட்டில் போய் ആപ്പം പോട്ടேன். ഇനി വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ പ്രേക്ഷകർ, നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, താങ്കളുടെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ആ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും നന്നായി ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? അതിനെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സീക്രട്ട് എന്താണ്? വാട്ട്സ് ദി സീക്രട്ട്? Yeah, like you need to work out and try to sleep. But with the stress and all, workout really helps to reduce your stress. So it's not only for body, mind ki, health ki workout is good. So maybe. ഓണക്കാലാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരുക്കത്തിലാണ്. ആ സമയത്താണ് സാഹോയും ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. എന്താണ് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത്? Enjoy Onam, have a great day, festival. Hope you like Saho. Watch it on August 30th. Hope you உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். Thank you so much. And as Saho, the name, the title indicates, let the victory be yours. Thank you so much for joining us. Thank you so much. Baby, I'm a bad boy, can you be my bad girl?